À tous les participants, nous vous saluons. C'est le salut de la Palestine libre et indépendante. C'est le salut de sa capitale Jérusalem, sa capitale éternelle Jérusalem. نحييكم بتحية أسراها البواسل، نحييكم بتحية شهدائها الأبرار الذين يسقطون على ثرى القدس وثرى فلسطين في هذه الأوقات التي نقف فيها نحن هنا. يتعرض أبناء فلسطين إلى إعدامات ميدانية. C'est la parole des prisonniers valeureux. C'est le salut de ces martyrs. C'est la parole de tous ces Palestiniens qui, à l'heure où nous sommes ici aujourd'hui, sont en train d'affronter l'occupation, sont confrontés à la répression de l'occupant israélien. أنا اسمي علاء أيمن الشرباطي، أنا ابن الأسير السياسي الفلسطيني أيمن الشرباطي. والدي محكوم عليه بالسجن 100 عام وهو من 18 عام داخل سجون الاحتلال. Je suis Ala Ayman el-Sharabati, fils du prisonnier, du valeureux combattant Ayman el-Sharabati, qui est condamné en prison pour 100 ans et qui a fait déjà plus de 20 ans dans les prisons de l'occupation. والدي أيمن الشرباطي حالته حالة 6000 أسير فلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. Et cette situation, cette condition que vit mon père, c'est la condition que vivent plus de 6000 prisonniers palestiniens aujourd'hui dans les geôles de l'occupation. أجل، فأنا علاء الشرباطي القادم من الشعب الفلسطيني. هذا الشعب الذي قدم منذ عام 1967 حتى اليوم أكثر من 800,000 أسير فلسطيني دخلوا إلى سجون الاحتلال. Oui, je suis Ala el-Sharabati, enfant de ce peuple qui, depuis 1967, a vu plus de 800 000 Palestiniens prisonniers dans les geôles de l'occupation israélienne. أنا جاي من الشعب الفلسطيني اللي فيه أسير زي كريم يونس، هو من 34 عام داخل سجون الاحتلال، أي أنه أكثر شخص على وجه التاريخ بقي داخل السجون في التاريخ جميعها يعني. Je suis de ce peuple qui a un combattant qui s'appelle Karim Younes, qui a passé 34 ans dans les geôles israéliennes. Et c'est le plus vieux combattant, c'est le plus vieux prisonnier, le plus ancien prisonnier qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier. أجل أنا جاي من الشعب الفلسطيني اللي فيه شخص زي عبد الله البرغوثي، هو أسير سياسي فلسطيني محكوم عليه في البقاء 6400 عام داخل سجون الاحتلال. Abdallah al-Barghouti aussi, un autre prisonnier qui a passé, qui a comme jugement pour 6 000 ans de prison à son jugement. أنا جاي من الشعب الفلسطيني اللي عنده أطول جدار وأكبر نظام فصل عنصري في التاريخ، أبرتايد يمارس بحق الشعب الفلسطيني في أراضي الشعب الفلسطيني. Je viens de Palestine où il y a le plus long et le plus haut mur d'apartheid de toute l'histoire. بالأمس القريب فقط يخرج نتنياهو على العالم كله ليصرح في أكبر مؤتمر للصهيونية في القدس بأن هتلر الذي يدعون أنه حرق 6 مليون يهودي هو بريء من دماء اليهود، وأن هتلر قام بحرقهم بعد أن أوعز له المفتي الشيخ محمد أمين الحسيني بقتل اليهود وحرقهم، أي أن نتنياهو يبرئ هتلر من دماء اليهود ليلصق اليهود ودماءهم بالشعب الفلسطيني. Il y a encore quelques jours, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Netanyahou a tenu un discours devant une conférence, la plus grande conférence sioniste à Jérusalem. Et dans ce discours, Netanyahou en est arrivé à rendre innocent Hitler de l'Holocauste contre les Juifs. Il a réussi à le rendre innocent en accusant le Haj Amin el-Husseini d'avoir lui-même demandé à Hitler de commettre ce massacre. ومن هنا رسالة نوجهها إلى يهود العالم وضحايا المحرقة النازية، ونقول لهم بأن نتنياهو يتاجر بدماء أبنائكم الذين حرقهم نتنياهو ليرتكب مجزرة أكبر منها بحق الشعب الفلسطيني، ويقوم هو ومستوطنوه بحرق الأطفال وحرق العائلات كما حصل في عائلة دوابشي. Et d'ici à Paris, nous disons que
Aujourd'hui, nous disons aux Juifs du monde entier et à ces enfants de l'Holocauste, nous leur disons qu'aujourd'hui, Netanyahou est en train de faire du commerce avec leur sang, est en train de faire du commerce et en train de commettre de nouveaux crimes similaires en Palestine, en train de commettre des massacres contre des enfants, en train de brûler des enfants, comme c'est passé cet été avec la famille d'Awabche qui a été brûlée par des colons. Les Américains aussi, et l'Union Européenne. ومن هنا من ميدان الجمهورية في قلب العاصمة باريس نوجهها رسالة إلى العالم أجمع وإلى الحكومة الفرنسية لنقول لها لن يكون هناك هدوء في الشرق الأوسط ولن يكون هناك هدوء في المنطقة ما لم يكن هناك حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية ليعطي العالم وليعطي الشعب الفلسطيني حقه في الاستقرار والاستقلال والعدالة. فلن يكون هناك حل في كل الشرق الأوسط وسوف تشتعل المنطقة ونتنياهو يريد إلى تحويلها إلى حرب دينية. فإذا كان أبو بكر البغدادي يطالب في دولة إسلامية في العراق والشام فإن نتنياهو يطالب بدولة يهودية في فلسطين. Et d'ici Paris, la capitale française, nous disons au monde entier et nous disons au gouvernement français qu'il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais de calme dans cette région du monde, dans le Moyen-Orient. Il n'y aura jamais aucun calme tant en Palestine, tant qu'il n'y aura pas de solution et tant qu'il n'y aura pas de justice pour les Palestiniens, tant qu'ils n'auront pas la liberté et l'indépendance, tant qu'ils n'auront pas la justice, toute la région sera enflammée. Et c'est ce que veut aujourd'hui Netanyahou. Il veut la tourner dans une guerre de religion et c'est ce qu'il veut obtenir et c'est contre ça que nous devons lutter ici aujourd'hui. وأنا بشكر حضوركم جميعا ورسالة مني كشاب فلسطيني في هاي البلد أقول لكم أنكم أنتم ضمير العالم الحر وأنتم من تمثلون العدالة في هذا العالم. فأنا بتوجه إلى الشكر إلى قلب كل إنسان حر فيكم. شكر باسمي أنا وشكر باسم الشعب الفلسطيني عامة. Et en tant que jeune palestinien, je voudrais vous remercier parce que vous êtes la conscience libre de ce monde. Chacun d'entre vous qui êtes présent ici, c'est vos consciences libres dont nous avons besoin et c'est ça que je voudrais saluer aujourd'hui. Merci à vous tous.